아시아 청년들의 꿈을 담은 희망의 메시지 코리안 드림. 여러분 안녕하세요. 사무엘 선생입니다. 반갑습니다. 서브나 선생입니다. 드디어 이번 시간은 EPS 토픽 텍스트북 마지막 공부 시간입니다. हामी चाहिँ अब EPS टेक्स्ट बुकको अन्तिम पाठमा अन्तिम भागमा आइपुगेका छौँ। 여러분 그동안 공부하시느라고 많이 수고했습니다. अहिलेसम्म तपाईहरूले एकदम मेहनत गरेर अध्ययन गर्नुभयो। 이 유튜브 영상은 한번 보는 것으로 끝나지 말고 계속 반복해서 보면서 공부하시기 부탁합니다. यो युट्युबको भिडियोहरू तपाईहरू एकचोटि मात्र पढ्ने होइन, तर बेला बेलामा फेरि अध्ययन गरिराख्नुहोला। 이번 시간에는 철골 작업에 대해서 알아보겠습니다. यो समय चाहिँ हामी फलामको फ्रेमको कामको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। 이 그림에서 보는 것처럼 이러한 것이 철골이에요. 그런데 다른 말로 H빔이라고도 말합니다. यो चित्रमा देखाइएकोलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ छलगोल भनिन्छ र अर्को शब्दमा एच बीम पनि भनिन्छ। 인양이라고 하는 것은 들어 올리는 것을 말합니다. इन्याङ भनेको चाहिँ उठाउनुलाई भनिन्छ। 이 철골은 매우 무겁기 때문에 사람의 힘으로는 들을 수가 없고 크레인으로 작업을 해야 합니다. यो छलगोल चाहिँ एकदम गरुङ्गो हुने भएकोले मान्छेले उचाल्न सक्दैन, यसलाई चाहिँ क्रेनले उचाल्नु पर्छ। 이 철골을 인양하기 위해서 크레인의 후크에 이렇게 맨 것을 와이어 로프라고 합니다. यो छलगोललाई उचाल्नको लागि चाहिँ यो क्रेनमा यस्तो हुकमा बाँधिएको यो डोरीलाई चाहिँ वायर रोप भनिन्छ। 철골 부재의 인양 와이어 로프 상태는 양호한가? के फलामको सामानको लागि सुरक्षित तारको डोरीको अवस्थालाई राम्रोसँग राखिएको छ? 중량물의 중량이 인양 장비의 인양 능력 범위 내에 있는가? के वजनदार वस्तुको भार उठाउने सुरक्षित उपकरणको सुरक्षात्मक क्षमताभित्र भएको छ? 안전율 5 이상. सुरक्षात्मक अनुपात 5 भन्दा बढी। 근로자는 안전대를 착용하고 부착 설비에 부착하고 있는가? के कामदारले सुरक्षात्मक पहिरन राम्रोसँग लगाएर उपकरणमा जोडेको छ? 이동 통로. 이동 통로는 근로자들이 다닐 수 있는 길을 말합니다. इदोङ थोङ्लो भनेको चाहिँ कामदारहरू आउने जाने गर्ने ठाउँलाई भनिन्छ। 근로자의 이동 통로는 확보되어 있는가? के कामदारहरूको आवत जावत गर्ने मार्ग सुरक्षित छ? 낙하물이라고 하는 것은 이렇게 아래로 떨어지는 물체를 말합니다. नाखामुल भनेको चाहिँ खस्न सक्ने सामानहरूलाई भनिएको हो। 낙하물 발생 위험은 없는가? के सामानहरू खस्ने खतरा त छैन? 근로자의 떨어짐 방지 조치는 적정한가? के कामदार नखोसोस् भन्नका लागि उचित रोकथामको उपयोग गरिएको छ? 가조립이라고 하는 것은 temporary 조립을 말합니다. खाजोरी भनेको चाहिँ एकछिनको लागि अथवा टेम्पोरली गरिएको जडानलाई चाहिँ भनिन्छ। 인양된 철골 부재 가조립 후에 인양 로프를 해체하고 있는가? के बजदार फलामको जडान भइसकेपछि वजन बोक्ने डोरीलाई हटाइएको छ? 승강 설비는 일하는 곳까지 업 앤 다운 할 수 있는 설비를 말합니다. सिङ्गाङ सर्बी भनेको चाहिँ तलबाट माथि र माथिबाट तल तलमाथि गर्ने उपकरणलाई भनिन्छ। 승강 설비는 설치되어 있는가? के भारोत्तोलन उपकरणको स्थापना भएको छ? 작업장 하부에 다른 작업이 진행되고 있지는 않는가? के काम गर्ने स्थानमा अरू कुनै काम सुचारू भइरहेको छ? 철골 작업장 하부에 높이 10m 이내마다 추락 방지망이 설치되어 있는가? के फलामको काम गर्ने ठाउँको उचाइ 10 मिटर भित्रमा सुरक्षात्मक जाली लगाएको छ? 그래서 매 10m마다 추락 방지망이 설치되면 만약의 경우 사람이 밑으로 이렇게 떨어진다 해도 큰 사고를 당하지는 않을 겁니다. यदि यसरी 10 मिटर जति सुरक्षात्मकको जाली लगाएको छ भने यदि मान्छे खस्यो भने पनि ठूलो दुर्घटना चाहिँ हुँदैन।
여기에서는 한 단어가 잘못되어 있는데요. 제가 고쳐놓겠습니다. 이것은 조정이 아니고 조적입니다. 그리고 미장이 있지요. 이 두 가지 것을 설명해 드리겠습니다. 조적이라고 하는 것은 벽돌을 이렇게 쌓아 올리는 것을 조적이라고 합니다. यहाँ चाहिँ झोजङ लेखिएको चाहिँ यो झोजक होइन झोजक चाहिँ हो तलपट्टि खियक हुन्छ र झोजक भनेको चाहिँ यसरी इँटालाई मिलाएर राख्नु अथवा यसरी खप्टाइ राख्नुलाई चाहिँ झोजक भनिन्छ 미장이라고 하는 것은 현재 이 근로자가 작업하는 이게 플래스터를 미장이라고 합니다. मिजाङ भनेको चाहिँ अहिले यो कामदारले गरिरहेको जस्तै प्लास्टर गर्नुलाई चाहिँ मिजाङ भनिन्छ 미장을 다른 말로 견출이라고도 합니다. मिजाङलाई अर्को शब्दमा घ्यन्चुल पनि भनिन्छ 조적 벽체 무너짐 방지를 위해 일일 작업량을 준수하고 있는가? के चिनेको पर्खाल ढल्ने रोकथामको निम्ति दिनदिनै कामको मात्रा राम्रोसँग गरिरहेको छ 이것은 무슨 말이냐 하면 벽돌을 쌓을 때 하루에 1.2m 내지 1.5m 이내에 작업을 해야 한다라고 하는 말이에요. त्यसैले यसले भन्न खोजेको चाहिँ एक दिनमा चाहिँ 1.2 देखि 1.5 मिटरसम्मको चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेको हो 왜 그럴까요? 왜냐하면 이 벽돌이 콘크리트가 중간중간에 있는데 이것이 굳어야만 그 위를 또 작업할 수 있기 때문입니다. किनभने चाहिँ यो बीचबीचमा इँटाको बीचबीचमा भएको कन्क्रिट चाहिँ बलियो हुनुपर्छ त्यसैले चाहिँ माथिको काम गर्नको लागि चाहिँ सजिलो र बलियो हुन्छ त्यसैले यस्तो गर्नु भनेको हो 조적 중인 블록이나 벽체의 무너짐 위험은 없는가? के ब्लक वा पर्खाल ढल्ने खतरा त छैन 피부 손상을 방지하기 위한 장갑을 착용하고 있는가? के छाला हातलाई बचाउनको निम्ति पन्जा लगाएको छ 벽돌 또는 블록의 운반 경로 및 방법상의 문제는 없는가? के इट्टा वा ब्लक ओसार्ने अवस्था साथै तरिकामा समस्या त छैन 작업 발판은 작업 장소 및 작업 방법에 적정하게 설치되어 있는가? के काम गर्ने मचान काम गर्ने स्थान साथै काम गर्ने तरिका ठिकसँग मिलाएको छ 안전대 착용 등 작업장 주변 정리 정돈 및 인접계 구부에 대한 방호 조치 상태는 양호한가? के सुरक्षात्मक पहिरन आदि काम गर्ने ठाउँको वरिपरि मिलाएर राख्ने साथै नजिकै खोलेर सुरक्षा उपाय मिलाउने अवस्था पर्याप्त छ 작업 발판 위에서 작업하는 근로자의 떨어짐 위험 방지 조치는 적절한가? के काम गर्ने मचान माथिबाट काम गर्ने कामदार खस्ने खतराको रोकथाम मिलाएको छ 안전 난간 설치, सुरक्षात्मक बारको स्थापना 안전대 착용 등 सुरक्षात्मक पहिरन लगाएको 여기서는 도장 작업에 대해서 알아보겠습니다. यसमा हामी रङको कामको बारेमा थाहा गर्नेछौँ 도장이라고 하는 것은 렁꽃감 그러니까 페인팅 일을 말하는 거예요. 도장 भनेको चाहिँ रङ लगाउने काम अथवा रङको कामलाई चाहिँ 도장 भनिन्छ 도장 작업은 다른 말로 도색 작업이라고도 합니다. 도장 작업लाई अर्को शब्दमा 도색 작업 पनि भनिन्छ 아주 높은 건물에서 지금 일하는 사람이 이 로프에 매달려서 지금 페인트 작업을 하고 있어요. 이것을 보고 도장 작업이라고 합니다. 또는 도색 작업이라고 합니다. यो ठुलो भवनमा चाहिँ यसरी डोरी बाँधेर चाहिँ पेन्ट लाउने काम गरिरहेको छ यस्तो कामलाई चाहिँ 도장 작업 अथवा 도색 작업 भनिन्छ 페인트를 칠할 때 이렇게 롤러로 작업할 수도 있고 이렇게 큰 건물은 사실상 롤러보다는 스프레이 작업을 많이 합니다. यस्तो पेन्टिङको काम गर्दाखेरि चाहिँ प्राय जस्तो रोलरले काम गरिन्छ र यस्तो ठुलो भवनहरूमा चाहिँ प्राय स्प्रेले पेन्टिङ गर्ने गरिन्छ 근로자의 떨어짐 방지 조치는 적정한가? के कामदार खस्नबाट बचाउनको उपाय गरेको छ 구명줄 설치, जीवन रक्षात्मक डोरीको सृजना
안전대 착용, सुरक्षात्मक पहिरन लगाउनु 달기 로프가 풀리거나 파손될 위험은 없는가? के झुन्डिने डोरी फुस्किने वा छिन्ने खतरा त छैन 신호수 또는 감시원은 배치되어 있는가? के सङ्केत गर्ने मान्छे साथै निरीक्षण गर्ने मान्छेको व्यवस्था गरिएको छ 작업 공구 및 재료에 의한 맞음 위험은 없는가? के काम गर्ने औजार साथै सामग्रीहरूले लाग्ने खतरा छ 작업 근로자는 안전대를 올바르게 구명줄에 착용하고 있는가? के काम गर्ने कामदारले सुरक्षात्मक बेल्ट राम्रोसँग लगाएर जीवन रक्षात्मक डोरीमा बाँधेको छ 지금 여기 일하는 그림에서 이것이 안전벨트이고요. 안전대라고 합니다. 그리고 이 안전대가 이 구명줄에 이것이 구명줄이에요. 구명줄에 잘 묶여져 있는가를 체크하라라고 하는 이야기입니다. यहाँ चाहिँ यो मान्छेले सुरक्षात्मक बेल्ट लगाएको छ यसलाई चाहिँ आन्जन्धे भनिन्छ र अर्को चाहिँ यो आन्जन्धेलाई चाहिँ डोरीमा बाँधेको छ र यो डोरीमा बाँधेको यो डोरीलाई चाहिँ कुम्यङझुल भनिन्छ र यो चाहिँ राम्रोसँग बाँधेको छ कि छैन त्यसको बारेमा बताइएको छ 위험 구역 내 외부 근로자의 통제는 적절히 이루어지고 있는가? के खतरा क्षेत्रको भित्र र बाहिर कामदारको नियन्त्रणमा काम पुरा हुँदैछ 도장 재료의 비산 대비 하부의 안전 조치는 적절한가? के रङको सामानहरू विपरीत ठाउँमा नपरोस् भन्ने सुरक्षा अपनाइएको छ 달기 로프의 길이는 지면까지 닿을 만큼 충분한가? के झुन्डने डोरीको लम्बाइ जमिनसम्म पुग्ने गरी पर्याप्त छ 지난 시간에 직업병에 대한 이야기를 했죠. गत समयमा हामीले व्यवसायी रोगको बारेमा अध्ययन गरेका थियौं 직업병을 예방하려면 어떻게 해야 될지 그 정보를 알아보겠습니다. व्यवसायी रोगको रोकथाम चाहिँ कसरी गर्ने हो त्यसको चाहिँ जानकारी थाहा गर्नेछौँ 화학 물질을 취급하는 경우 रसायनिकको काम गर्दा 불침투성 고무장갑이나 보호의 등 개인용 보호구를 착용하고 रसायनिक नछड्ने रबरको पन्जा र सुरक्षात्मक तबरले व्यक्तिगत सुरक्षात्मक सामग्री लगाउने 직접 손으로 만지거나 피부에 닿지 않도록 주의합니다. खाली हातले नछुने वा छालामा नटासिने गरी होसियार हुनुपर्छ 한 가지 예를 든다면 자동차 정비를 할 때 배터리를 취급할 때 거기에서 나오는 그 배터리 액, 애시드라고 하는 것을 절대 빈손으로 만져서는 안 돼요. उदाहरणको लागि चाहिँ गाडीको काम गर्दाखेरि चाहिँ ब्याट्रीमा भएको त्यो एसिडलाई चाहिँ खाली हातले चाहिँ छुनु हुँदैन 만약 고무장갑을 끼지 않고 맨손으로 배터리 액을 만지면 이 피부가 많이 상할 수 있습니다. यदि चाहिँ त्यो रबरको पन्जा नलाइकन खाली हातले छोयो भने चाहिँ त्यो छालामा टाँसिन सक्छ 공기 중으로 발생하는 화학 물질의 양을 최소화하도록 환기 장치를 설치하고 वातावरणमा फैलन सक्ने रासायनिक वस्तुलाई न्यून मात्रामा बनाउने र भेन्टिलेसनलाई जडान गरी 가동한 상태에서 작업합니다. सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थाबाट काम गर्नुपर्छ 화학 물질의 유해, रासायनिक तत्त्वबाट हुने हानि 위험성과 취급상의 주의사항에 대한 교육을 받은 후 작업을 실시합니다. खतराबाट जोगिनको लागि शिक्षा लिएपछि मात्र काम सुरु गर्नुपर्छ 취급하는 화학 물질에 적합한 호흡용 보호구를 착용하고 작업합니다. काम गर्नुपर्ने रासायनिक तत्त्वमा उपयुक्त श्वास प्रश्वासमा सुरक्षित गरेर काम गर्नुपर्छ 제가 한 가지 예를 들어서 설명하겠습니다. म एउटा उदाहरण दिनेछु 돼지 농장에서 일하는 근로자가 분뇨 탱크를 청소할 때 전기가 나가서 팬이 돌지 않는 상태에서 작업하다가 가스에 질식해서 큰 사고가 난 적이 있어요. एकजना मान्छेले सुँगुरको फार्ममा काम गर्दाखेरि त्यो सुँगुरको गोबरको ट्याङ्कमा काम गर्दाखेरि चाहिँ बत्ती गएर त्यो फ्यान नचलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ भएको ग्यासले गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो दुर्घटना घटेको थियो
이것은 직업병이라고는 할 수 없지만 이러한 사고에도 대처하면서 일을 해야 됩니다. यसलाई चाहिँ व्यावसायिक रोग भनिँदैन, तैपनि यस्तो दुर्घटनादेखि चाहिँ होसियार हुनुपर्छ। 화학물질 취급 작업장 내부에서 रासायनिक तत्त्वको काम गर्ने स्थानभित्र 음료 또는 음식물을 섭취하거나 흡연을 하여서는 안 됩니다. पेय पदार्थ वा खाद्य पदार्थ, खाद्य वस्तु तथा धुम्रपान गर्नु हुँदैन। 작업장에 배치되기 전과 후에 건강 진단을 받습니다. काम गर्ने स्थानमा अघि र पछि स्वास्थ्य परीक्षण लिइन्छ। 작업에 의한 질병으로 의심되는 증상이 생긴 경우 कामको कारणले रोग लागेको शङ्का भएमा लक्षण देखाएको अवस्थामा 즉시 병원에 가거나 인근 이주 노동자 지원센터에 가서 상담합니다. तुरुन्तै अस्पताल जाने वा विदेशी कामदार सहयोग केन्द्रमा गएर सल्लाह गर्नुपर्छ। 여러분 이처럼 한국에 가는 것도 중요하지만 한국에서 일하는 동안 안전하게 일하는 것은 더 중요합니다. कोरियामा गएर काम गर्न पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर कोरियामा गएर सुरक्षित साथ काम गर्ने कुरा चाहिँ अझै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 그러면 이것으로 한국어 표준 교재 강의를 마치겠습니다. यसरी चाहिँ कोरिया भाषाको इपिएस टपिकको बुक चाहिँ हामी यसरी अन्त्य गर्नेछौँ। 여러분의 행운을 바랍니다. म तपाईँहरूलाई आशिष दिन्छु।